कपड़ा उठे रख कपड़ा उठे रख गोटे ट्रेन भितर अन्यटी आंबुलांस रे किछि समय व्यवधान रे दुईटी संतान प्रसव करिसेंती जणे ट्रेन यात्री। सूचना अनुसार जणे गर्भवती महिला आज राउरकेला गुणपुर राज्यराणी एक्सप्रेस रो जनरल कोच रे यात्रा करुथुबा बेले हठात प्रसव वेदना होइतिला। एनै रेल मदद जोगे सूचना देबा परे कटक रेल स्टेशन रे आरपीएफ रो एक टीम तुरंत पहुंचीथिला। हेले सेते बेलकु महिला जनक ट्रेन भितर ही एक शिशुपुत्र प्रसव करि सारिथिले। आरपीएफ कर्मचारी माने प्लाटफर्म रो एक अंश को घेराव करी जरूरी चिकित्सा सहायता व्यवस्था करिथिले। जणे फार्मासिस्ट मध्य स्वइच्छारे आगु आसी मां और नवजात शिशु को प्राथमिक सहायता प्रदान करथिले। तेबे महिला जनक जांला शिशु गर्भधारण करिथिबारु द्वितीय संतान जन्म पाई तीव्र प्रसव वेदना अनुभव करुथिले। परे 108 एम्बुलेंस जोगे तांको एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को पठा जाइतिला। तेबे हॉस्पिटल नेबा बाटर ही एम्बुलेंस भितरे द्वितीय शिशुटी मध्य सुरक्षित भावे जन्म नेइतिला। मां और उभय नवजात शिशु सुस्थ थिबा जणा पड़िछि। अधिक सूचना पाई सीनियर रिपोर्टर देवाशीष महांती कटक आम सहित जोड़ी होती। देवाशीष, निश्चित भाव में वर्तमान समय जानवा चाहिए मां एवं शिशु दुईटर स्वास्थ्यावस्था केमती रही वर्तमान? देखो उभय स्वास्थ्य अवस्था भल थी जहाँ जना पड़ी नवजात शिशु एवं जन्म कला माँ उभय सुस्थ अच्छा जहाँ एसीबी मेडिकल कर्तृपक्ष पक्ष सूचना मिली और आरपीएफ पुलिस पक्ष सूचना मिली। घटना संपर्क में दुर्गा आपको कहवाक चाहिए चलता ट्रेन में जड़े महिला प्रसव कर राउरकेला गुणपुर जो राजाराणी एक्सप्रेस आज कटक पटे जाऊा समय महिला जनक गभीर प्रसव वेदना होता। आरपीएफ को खबर दि जाइथिला एवं आरपीएफ रो पुलिस टीम घटनास्थल रे सांगे सांगे पहुंची ट्रेन टी अटकी थिला एवं अटकीवा समय रे ही से प्रसव वेदना पर ही से जन्म देइथिले गोटे शिशु को एवं सेठारे आरपीएफ पुलिस रो कर्मचारी एवं अन्य अधिकारी माने सेठारे उपस्थित थिले एवं जेतेबेले माइक रे ये घटना कथा कुआ जाइथिला एवं संगे संगे जणे फार्मासिस्ट सेठारे आसी पहुंची से अंचल को घेराबंदी करा जाइथिला एवं ठीक प्लाटफॉर्म रे ही 3 नंबर प्लाटफॉर्म रे ही जड़े जितेबाला जन्म कर महिला जनक शिशु को जन्म कर जना पड़ा जे आउ जड़े शिशु जन्म होगा जाऊँगी संगे संगे एसीबी मेडिकल को नेबाई 108 आंबुलांस डका जाइथिला एवं 108 आंबुलांस नहीं कि जीवा समय एसीबी बाटर ही से आउ जड़े शिशु को जन्म देते एवं सुरक्षित भाव सेठारु निया जाई आंबुलांस एसीबी को एडमिशन करते आरपीएफ रो 2 जण महिला कर्मचारी ही आंबुलांस भितर साहाय्य सहयोग करते जितेबाला ट्रेन टी प्लाटफॉर्म रे रही सेठारे आरपीएफ रो कर्मचारी माने से अंचल को पूरा घेरे सहयोग करते किपरि महिला को सुस्थ भावे शिशुपुत्र को जन्म देवे समस्त व्यवस्था आरपीएफ कर्मचारी माने तुरंत सहयोग करी सुरक्षित भावे महिला को शिशुपुत्र जन्म सेठारे करैतिले एसीबी पहुंचवा पर्यंत सुरक्षित भावे सेठाकु नैथिले जहाँ मु सूचना दौली जे उभय वर्तमान सुस्थ अच्छा। निश्चित भाव में देवाशीष एठी दायित्व सहित मानविकता सामना को आसी किंतु जानवा चाहिए जे महिला जनक प्रकृत में केउ स्थान से केउठी को यात्रा करुले सांगरे तांकर किए किए थिले एवं कंपार्टमेंट भितर जितेबाला प्रसव वेदना महिला जनक अनुभव करथिले सेतेबेले केमती साहाय्य सहयोग रहितला सहयात्री मानकर एवं केमिति वातावरण सृष्टि होइतला कंपार्टमेंट भितर? देखो जिते प्रशंसा कले आरपीएफ को कम हम कहीं जिते कथा जना पड़ा जो ट्रेन में से महिला यात्री जनक जाऊे प्रसव वेदना होता रेल मदद अभियोग करा जहाँ जो ट्रेन जाऊला राउरकेला गुणपुर राजाराणी एक्सप्रेस रेल मदद एक अभियोग होता अभियोग पर कटक रेल स्टेशन ने ट्रेन टी अटकी आरपीएफ कर्मचारी से तुरंत पहुंची पहुंचवा समय मुझे जहाँ कहती जे सी जड़े शिशुपुत्र को जन्म दे सारी सेठारे जितेबाला टीम पहुंची आरपीएफ टीम जड़े फार्मासिस्ट पहुंची से अंचल को संपूर्ण भाव घेराबंदी करते किपरि सुरक्षित भाव प्रसव कर समस्त व्यवस्था करते जेहेतु जड़े शिशुपुत्र जन्म हो जाता ही आंबुलांस जोगे जना पड़ा देवाशीष सूचना पाइबा मात्रे रेलवाई भूमिका आउ सेतेबेले प्रस्तुति केमती केते कम समय भितर सब करा जाइतिला प्रस्तुति?
ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲ ମଦତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ଟ୍ରେନ ନିକଟରେ ରାଉରକେଲା ଗୁରୁପୁର ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନଟି ଅଟକିଥିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ଡେଲିଭରି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ଆସିକି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ମାଇକ ଯୋଗେ କୁହାଯାଉଥିଲା ରେଲ ମଦତ ଯେତେବେଳେ ମଗା ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରପିଏଫ ର 2 ଜଣ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଆଣିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଘେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସସିବି କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଏବଂ 2 ଦେବାଶିଷ ଏମିତି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଜଣକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ସେମାନେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମସ୍ତେ ମାନବିକତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀ କିଛି ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ମହିଳା କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମାନବିକତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ରେଳବାଇ କଥା କୁହାଯାଉ ସହଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ଆଉ ରେଲ ମଦତ ଯୋଉ ଆପ୍ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରେଳବାଇକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରେଲ ମଦତ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଜଣାଇଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନା ସହଯାତ୍ରୀ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ ସହିତ ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଠିକ 6:45 ସମୟରେ ସକାଳେ ହିଁ ଏଇ ଖବର ରେଲ ମଦତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଏବଂ ରେଲ ମଦତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରେଲ ମଦତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ କିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଟ୍ରେନଟିକୁ ଅଟକେଇ ସେଠାରେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାଶିଷ ଏ ଘଟଣା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନବିକତା ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ